अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज माह रमज़ान 2022 का तीसरा बयान है। दो बयान में हम लोगों ने तरावी के सिलसिले में गुफ्तगू की और उसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें भी उसमें गोश गुजार की गई। आज हम लोग इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि लोगों से मांगना और सवाल करना माल के सिलसिले में ये इस्लाम में कितना बुरा है और इस्लाम किस कदर इन चीज़ों से अपने मानने वालों को दूर रखने की कोशिश करता है। और ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम लोग दुनिया में मज़हब के बारे में कम सोचते हैं और इंसानियत और ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि हमारी सोच मुकम्मल इस्लामी सोच होनी चाहिए। चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच भी इस्लामी होनी चाहिए। तो इंसानियत पर नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पर हम अपना हर काम अंजाम देंगे, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। मगर दुनिया में जो लोग मजहबी नहीं होते हैं, कि मजहबी ना होने का मतलब ये हुआ कि वो लोग खुद अपने अमल कायदे से नहीं करते हैं, वो दीन पर ठीक से चलते नहीं है, दीन के जरूरी अहकाम पर अमल पैरा नहीं होते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, अपनी चॉइस पे जिंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोग ये गैर मजहबी कहे जाते हैं कि मजहब से इन लोगों का ताल्लुक मजबूत नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने दीन को दुरुस्त नहीं बना सकते, अपने दीन के बारे में ठीक नहीं सोच सकते, तो उनको दूसरों के मजहब की भी पड़ी नहीं होती है। अगर उसको पड़ी होती तो वो खुद अपना मजहब दुरुस्त करता, वो अपनी आमाल खुद इस्लाम के मुताबिक करने की कोशिश करता। मगर जब वो खुद नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे भी न करते हों तो उस पर इसे एहसास नहीं होगा। जब वो खुद अमल नहीं करता है तो न करने वाले इसकी नजर में बुरे नहीं हो सकते, इस वजह से कि ये खुद मजहब पर अमल पैरा नहीं है। तो जो लोग खुद मजहबी नहीं होते हैं ना, वो दूसरों के मजहब की फिक्र करने वाले नहीं होते हैं। आम तौर पर दूसरों के मजहब की फिक्र करने वाले वही लोग होते हैं जो लोग अपने दीन और मजहब की पहले फिक्र करते हैं। तो मजहबी लोग मजहब में आते हैं और दीन के कामों में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा इसी सोच को लेके चलते हैं कि इसके जरिए से हम अल्लाह के दीन को और मजबूत बनाएं, लोगों को दीन में आगे लाएं, लोगों को अल्लाह के दीन सीखने में आगे बढ़ाएं। वो हर एंगल से दीन ही लेकर के चलेगा। तो ऐसी सोच हम लोगों में बहुत कम है, चूंकि अक्सरियत हमारी दीन से हट गई है और वो खुद अपने दीन की फिक्र में नहीं है, इसलिए दूसरों के दीन की फिक्र उनको नहीं होती है। इसलिए वो लोग अपने पैसे भी अगर अल्लाह के रास्ते में खैरात भी करेंगे ना, वो दीन को टारगेट नहीं बनाएंगे,
मजहब व मिल्लत को टारगेट नहीं बनाएंगे। किसको बनाएंगे? वो सिर्फ इंसानियत को टारगेट बनाएंगे। और फला जरूरतमंद है उसको दे दो, फला को हाजत है उसे दे दो। अब वो आदमी नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो आदमी रोजा भी नहीं रखता है, वो आदमी दीन पर चलता भी नहीं है, कभी मस्जिद में नजर भी नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से तो इस्लाम खुद ही नफरत करने के लिए कहता है कि भाई जब वो अल्लाह और रसूल की बारगाह से इतना दूर निकल गया है कि वो उधर देखना नहीं चाहता, मस्जिद की तरफ रुख करना नहीं चाहता है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपने पैसों से उसकी मदद करें ताकि वो दुनिया में और आगे निकल जाए, वो गुनाह में और आगे निकल जाए। मजहबी आदमी ऐसा नहीं करता है। कौन करता है? जो खुद अपने मजहब की फिक्र नहीं करता है ना, उसको दूसरे के मजहब की फिक्र नहीं होती है, तो वो दुनिया में इंसानियत को लेकर चलते हैं, इस्लाम को लेकर के नहीं चलते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा हो गए, इसलिए इस्लाम के नाम पर चलने वाली चैरिटियां बेशुमार है। और मुसलमान अपनी तरफ से अल्लाह के रास्ते में पैसा देने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करते। सब लोग अपनी ज़कात मुकम्मल निकालते हैं, उसके अलावा भी सदकात निकालते हैं, कुछ अपनी तरफ से खुशी से यूं भी अल्लाह के रास्ते में देने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत देते हैं। मगर चूंकि जो आपके पास से लेकर के जाते हैं, जो आपके पैसों के वकील बनते हैं, जो चैरिटियों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मजहब व मिल्लत की सोच रखने वाले होते ही नहीं है। चूंकि वो खुद अपने दिन के मामले में निहायत कमजोर हैं, जब वो अपने आप को नहीं संवार सकता मजहब के नाम पर, तो दूसरे के मजहब को क्या खाक संवारेगा? कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो है वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के नाम पे लेके चलते हैं, तो वो लोगों के पास से पैसे लेते हैं, जहां उनकी मर्जी में आता है सर्फ कर देते। ये भी नहीं देखते कि मैं जिसको दे रहा हूं वो नमाज भी पढ़ता है नहीं पढ़ता है, दिन पे चलता है नहीं चलता है। इनको इससे कोई मतलब नहीं, वो तो समझते कि बस एक इंसान को मैंने दिया और एक इंसान की मैंने मदद की। हालांकि आप मुसलमान हैं तो आपकी सोच इस्लामी होनी चाहिए कि इसमें भी आप इंतखाब करें कि भाई एक आदमी दीनदार है, एक आदमी परहेजगार है और वो जरूरतमंद है, तो उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसकी दीनदारी और मजहब में परहेजगारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मदद की जाएगी तो वो और ज्यादा इबादत करेंगे, वो और ज्यादा बंदगी करेंगे, वो और ज्यादा मस्जिदों में हिस्सा लेंगे। चूंकि उनकी मदद किसी और तरह से हो गई है तो वो समझता है चलो अल्लाह ने मेरी इस तरह से मदद कर दी है तो मैं अपने औकात अल्लाह के दीन के पीछे लगा दूं, तो दिन आगे बढ़े ना। तो दीनदारों के पास में जाएगा तो दिन आगे बढ़ेगा। दुनियादारों के पास जाने से दीन आगे नहीं बढ़ता है, दुनिया ही आगे बढ़ती है। और आज अहले सुन्नत वल जमात में देखो कि बेशुमार चैरिटीज हैं, मगर उसके बावजूद इदारे कमजोर होते जा रहे हैं और सिस्टम्स कमजोर होते जा रहे हैं। मजहब व मिल्लत के मामले में दीनी इल्म सीखने वाले बेरगबत होते जा रहे हैं। इदारों में इनफ पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सही लुक आफ्टर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अच्छे लोग अंदर एंटर होना नहीं चाहते हैं। तो पैसे तो लोगों ने लगाए, मगर ऐसी जगह पर लगाए कि जहां वो पैसा दुनिया था तो दुनिया ही बना रहा, दीन न बन सका। हालांकि अल्लाह के रास्ते में हम पैसे देते ना, हमारा दीन बन जाता है, मगर काश के उसको ऐसी जगह पर लगाए कि जहां दीन का ख्याल रखा जाता है ना, तो वो पैसा दीन में तो आया मगर दीन भी बन जाए। मगर ये सोच कौन पैदा करेगा? जो मजहबी होगा वो पैदा करेगा, मजहबी कपड़े पहनने वाला नहीं। आज दुनिया में हजारों लोग हैं जो मजहबी कपड़े पहनकर ही धोखा दे रहे हैं, मजहबी कपड़े पहनकर ही लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, मजहबी कपड़े पहनकर ही दीन को गिराने की कोशिश करते हैं, मजहबी कपड़े पहनकर ही दीन के मामले में ऐसे 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 काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से सरासर दीन को नुकसान पहुंच जाए। कपड़े दीन के हैं,
और दीन को गिराने की काम करती है। बड़े अफसोस की बात है कि अगर कपड़ा दुनिया का हो और कोई गिराने की बात करे तो समझ में भी आता है कि चलो वो दुनिया परस्त है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर मजहबी कपड़े पहने जाएं और फिर अगर धोखा देने की बात की जाए तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। इस वजह से मैं आपके सामने एक टॉपिक रखने जा रहा हूं जो बहुत ही हसास टॉपिक है इस जमाने का, कि मुसलमान अपने पैसे अल्लाह के रास्ते में देने के बावजूद अल्लाह के दीन को उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि जिन हाथों में तुम देने जा रहे हो वो हाथ अमीन नहीं है, वो हाथ मजहबी नहीं है, वो हाथ दीनदार और परहेजगार नहीं है कि वो तुम्हारी अमानतों को दीन में लगा करके दीन को उठाने की कोशिश करे। वो पक्के दुनियादार और दुनिया परस्त हैं। वो तुम्हारे पास से पैसे ले जा करके उसके वकील बन के ऐसी जगहों पर लगाते हैं कि जिससे दीन को एक जर्रा बराबर फायदा नहीं हो सकता है। इस वजह से पैसा अल्लाह के रास्ते में देना ही कमाल नहीं है, उससे बड़ा कमाल यह है कि कहां दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं, किन हाथों में दे रहे हैं, किसको अमीन समझ रहे हैं। क्या वो दीन को उठाएगा और दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इन सब चीजों के ऊपर गौर करना एक मुसलमान के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और खास तौर पर इस जमाने में जबकि अल्लाह का दीन खतरे में जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को भी अल्लाह के दीन के लिए कामों में लगाए और अपनी दौलत को भी अल्लाह के दीन के कामों में लगाए। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह सफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अदाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। रब होकर के बोल रहा है, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं ऐसी तिजारत की कि जो तुम्हें अजाब अलीम से निजात दिला दे, सख्त अजाब से तुम्हें बचा ले। क्या ऐसी तिजारत, ऐसा बिजनेस मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाह फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितने मोहब्बत के साथ में बताया जाए कि ए ईमान वालो, ये एक बिजनेस है और बिजनेस हर एक नहीं कर सकता है, उसके लिए रहनुमाई चाहिए, उसके लिए गाइड चाहिए। दुनिया में बिजनेस के मुकम्मल कोर्सेज कराए जाते हैं कि भाई बिजनेस को कैसे डेवलप कराया जाए, उसको कैसे उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, कैसे सक्सेस किया जाए। ये सब के लिए पूरी पूरी डिग्रियां दिलाई जाती हैं। क्यों दिलाई जाती है? ताकि बिजनेस को कामयाब बनाया जा सके। दीन और मजहब के मामले में लगना, अपने पैसे उसमें रखना, ये भी एक बिजनेस है, एक तिजारत है। मैं नहीं कहता, रब ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अदाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं ऐसी तिजारत की जो तुम्हें सख्त अजाब से निजात दिलाए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो वो बिजनेस कौन सा है। तो अल्लाह फरमाता है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, और तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो अपनी जान और अपने माल के जरिया। आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल के जरिया भी आप अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो, और अपने जान के जरिया भी अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो। यानी आप खुद भी कोशिश करो दीन को आगे बढ़ाने की, अल्लाह के दीन को मजबूत करने की, और पैसों की हाजत हो तो पैसे भी तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ। फी सबीलिल्लाह कहा ना, अल्लाह के रास्ते में, सिर्फ इंसानियत के रास्ते में नहीं कहा।
अल्लाह के रास्ते में कहा, अल्लाह के दीन के रास्ते में कहा अल्लाह ने, ये वो तिजारत है जो तुम्हें आखिरत में नजात दिलाएगी। ये रब ताला का फरमान है, वाज़े अल्फाज में रब ताला ने ये फरमाया कि वो तुम्हें नजात दिलाएगी, सख्त अजाब से नजात दिलाएगी। खुद भी अल्लाह के दिन के लिए काम करते हो जाओ और अपने माल को भी अल्लाह के दीन की राहों में लगा दो ताकि दीन को मजबूत से मजबूत तर बनाया जा सके। तो तुमिनून बिल्लाह व रसूली व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो, यानी अगर तुम्हारे पास में इल्म है, अल्लाह और रसूल के फरामीन तुमने पढ़े हैं, तो तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह के दीन के रास्ते में लगाना कितना बड़ा सवाब रखता है कि तुम किसी आम आदमी को दो ना तो 10 गुना सवाब बनता है, और किसी दीन सीखने वाले को या दीन के मैदान में आगे बढ़ने वाले को अगर तुम उनके मददगार बन जाओ तो तुम्हें 700 गुना, कुछ हदीसों में 7,000 गुना बदला तुम्हें उसका दिया जाएगा, इसलिए कि वो अल्लाह का दीन है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के दीन को मजबूत बनाए, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाए। कि दीन रहेगा तो हम तरोताजा रहेंगे, दीन ना होगा तो हमारे पास में पूरी दुनिया की दौलत आ जाए किसी काम की नहीं, बेकार, चुके मेरी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो दीन को हम मजबूत रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल उस दीन के साथ मिलके अपने आप को मजहबी बना सकेगी, और हम अपने दीन को कमजोर कर ले जाएंगे तो हमारी नस्लों को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आखिरत का, कि फिर दीन अगर सलामत नहीं रहा तो वो कैसे सलामत रहेंगे, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जो पैसे रकम देते हैं उनके लिए अमीन हाथों को तलाश करें, और ऐसे हाथों को तलाश करें जो सिर्फ इंसानियत लेके न चलते हो, इस्लाम और अल्लाह का दीन लेकर के चलते हो। तो अल्लाह ने फी सबीलिल्लाह का, अल्लाह के दीन में लगाना, दीन को मजबूत बनाओ। भीख मांगना इस्लाम में अच्छा नहीं है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दीन से इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, ताकि एक मुसलमान कोशिश करने वाला बने, काम करने वाला बने, मेहनत करने वाला बने, किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करने वाला न बने। मैं इसके लिए हदीस से आपको सुनाऊंगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हर्फ ब हर्फ आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली हदीस सुनिए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नंबर भी आपको बता दूं, 2399, ये हदीस नंबर है किताब के हिसाब से, मुस्लिम शरीफ की हदीस के नंबर के हिसाब से 2399 नंबर पर यह हदीस है। क्या हदीस है? अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअल अन्नास अमवालहुम तकस्सुरन फ़इन्नमा यसअल फ़इन्नमा यसअलु जमरन फलयस्तकिल अविल यस्तकथिर। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमा? मन सअल अन्नास अम्वालहुम, जो लोगों से उनके माल का सवाल करे, तकस्सुरन, अपना माल बढ़ाने के लिए कि मेरा माल ज्यादा हो जाए, मैं माली एतबार से अच्छा बन जाऊं, इसलिए लोगों से सवाल करता है। फ़इन्नमा यसअलु जमरन, तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि वो माल का सवाल नहीं कर रहा है, वो जहन्नम की आग का सवाल कर रहा है, वो जहन्नम में जाने के लिए काम कर रहा है। तो हुजूर ने फरमाया ये मांग नहीं रहा है, वो जहन्नम अपने लिए मांग रहा है, वो आग का सवाल कर रहा है, इसलिए कि इस्लाम ने उसको मांगने की इजाजत नहीं अता फरमाई। किसको इजाजत दी है वो भी मैं आपको अभी हदीस से बताता हूं कि किसको इजाजत है कि जो मांग सकता है, बाकी नहीं।
تو وہ کس کا سوال کرتا ہے؟ پیسے کا سوال نہیں، مانگ تو پیسہ رہا ہے، مگر حضور فرماتے حقیقت میں وہ پیسہ نہیں مانگ رہا، حقیقت میں وہ آگ، وہ جہنم کی آگ کا سوال کر رہا ہے۔ پھر میرا آقا ارشاد فرمایا فلیستقیل او یستکثر، وہ چاہے پھر وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے، جو مانگ رہا ہے وہ آگ مانگ رہا ہے، جہنم کی آگ کا سوال کر رہا ہے، وہ اب اس کے اوپر ہے کہ زیادہ مانگے گا تو زیادہ جہنم کے عذاب میں جائے گا، کم مانگے گا تو کم عذاب میں جائے گا، مگر اس کے لیے یہ سوال کرنا مال کو بڑھانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سوال کون کر سکتا ہے وہ بھی سن لے، اس کے بعد اس پر اور بھی میں حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، کہ جو آدمی سوال کرے ایسی حالت میں کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اس سے مستغنی بن سکتا ہے، پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ اپنے لیے مال نہیں مانگ رہا، آگ، جہنم کی آگ کا سوال کر رہا۔ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم کی آگ کا اضافہ چاہتا ہے، آگ بڑھانا چاہتا ہے۔ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُغْنِي، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی چیز ہے کہ جو اسے مستغنی کر سکتی ہے کہ اس کے ہوتے اسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اندازہ لگایا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ قال قدر ما یغدیہ ویعشیہ، کہ جس سے وہ اپنے صبح اور شام کا کھانا اس کے پاس میں میسر ہے، اتنا اس کے پاس میں نہیں، ایک دن کا کھانا پینا ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں کرے گا سوال، ہاں وہ ختم ہو جائے اور دوسرے دن کچھ نہیں ہے تو وہ ایک دن کا مانگ سکتا ہے، مگر مال بڑھانے کے لیے مانگنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دن کا کھانا اور پینا اس کے پاس میں موجود ہے، تو اس کو کسی سے ضرورت کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک وعید فرمائی کہ اگر اس کو مانگنے سے مال مل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو مال ملا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو بڑھایا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، تو اس حدیث میں حضور نے لمٹ بھی بیان فرما دی، کتنا ہو تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کی ہے، 1629 نمبر کی ہے، تو میں آپ کو نمبر بتا دیا تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے وہاں تک پہنچنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألۃ لا تصلح الا لثلاثۃ، مانگنا صرف 3 طرح کے آدمیوں کے لیے مناسب ہے، باقی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک کون ہے؟ لذی فقر مدقین، ایک فقر والے کے لیے، فقیر کے لیے۔ کیسا فقیر؟ کہ جو فقیر اپنے فاقہ کشی کی وجہ سے زمین پر لیٹ جائے، یعنی اتنا غریب ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اب چل بھی نہیں پاتا ہے، بڑا کمزور ہو گیا ہے، اب اس کو سوال کرنا ہی پڑے گا ورنہ اس کی لائف خطرے میں چلی جائے گی، تو فرما کہ اس کو مانگنے کی اجازت ہے، وہ سوال کر لے گا دوسروں کے پاس میں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے، مسکین کو سوال کی اجازت ملتی ہے۔ لذی فقر مدقین ولذی غرم مفزئین، یا ایسا آدمی تاوان والا جسے تاوان رسوا کر دے، ایسا قرض کہ جس کی وجہ سے وہ رسوائی میں چلا جائے، تو وہ رسوائی سے بچنے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ اولے ذی دمین مجعن، یا خون والے کے لیے جو اسے تکلیف پہنچائے، یعنی کسی کا مرڈر، یہ تو قانون اسلام کا ہے،
जो हुकूमतें नहीं है, इसमें लगता ही नहीं इसने तीसरे पर बात करने की जरूरत नहीं। एक तो बहुत ज्यादा कर्ज वाला, कर्ज के नीचे दब गया है, लोग उस पर प्रेशर कर रहे हैं और वो यानी बहुत दिक्कत की जिंदगी गुजारता है, तो उसको इजाजत मिलती है। और ऐसा फकीर के जिसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, एक दिन के खाने पीने का भी मौजूद नहीं है, तो उसे मांगने की इजाजत है, वरना उसको सवाल करना जायज नहीं है। ये हदीस भी है, सुनने अबू दाऊद की है, जिल्द अव्वल सफा नंबर 232 पर यह हदीस है कि उसको सवाल करना जायज कब हो सकता है, उसको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन कर दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से इन सब चीजों की यानी पर पाबंदी लगा दी कि मुसलमान माली एतबार से कमजोर ना हो। चूंकि कमजोर कब होता है, जब आदमी की नीयतें खराब हो जाती हैं, जब वो लोगों से भीख मांग करके अपनी जिंदगी गुजारने को पसंद करने लगता है, तो फिर ऐसी सूरत में नीयत की खराबी की बुनियाद पर उसके लिए रिस्क के दरवाजे रब की तरफ से जो डायरेक्ट उसे मिलता है वो बंद हो जाता है। चूंकि उसे मिलने वाला था, अगर वो कोशिश करता तो उसे मिल जाता, मगर कोशिश नहीं करता है और दूसरे के पास में मांगने के लिए जाता, तो उसका जो रिस्क है ना, वो अब वो दूसरे के पास में चला गया। अब वो इसे देता है, इससे लेता है, हालांकि जिल्लत हुई ना, हालांकि वो कोशिश करता तो इसका रिस्क अल्लाह उसे खुद देता, तो इज्जत के हाथों से उसे वो रोजी मिल जाती। मगर वो ऐसा नहीं करता है, वो उसने अपनी नीयत खराब कर ली कि नहीं, मैं तो दूसरे से मांगूंगा, मैं तो भीख मांग के ले लूंगा, मैं क्यों काम करूंगा, मैं क्यों मेहनत करूंगा, मैं क्यों मशक्कत करूंगा, ये नहीं चाहता है। हाँ, बेचारे दूसरे जो देने वाले हैं ना, वो काम करे, वो मेहनत करे, वो मशक्कत करे, वो तकलीफें उठाएं, वो सुबह से लेके शाम तक जॉब करें, वो पैसे मेहनत से लाए, और ये बेचारा क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये आकर के आपके पास में मांग लेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत नीयतों वाले जो है ना, उनको जो रिस्क मिलना था ना, वो रिस्क दूसरे के पास में चला जाता है, और फिर जिल्लत के हाथों से उसके हाथ से इसको मिलता है। हालांकि कोशिश करता तो अल्लाह इसको डायरेक्ट ही अता फरमा देता। जैसे हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजूल करी, एक मर्तबा आपने अपना सामान एक आदमी को हिफाजत के लिए रखने को दिया, मस्जिद के पास होगा तो चलो तुम इसको रखना, अभी हम आ रहे हैं। और फिर आप अंदर गए, वापस आए तो वो चला गया था, और उसने वो चीज जो ले ली थी ना, वो किसी जगह पर उसने 2 दिरहम की बेच दी। तो फिर वो तो भाग गया, मिला ही नहीं। तो फिर आपने अपनी चीज देखी तो उससे 2 दिरहम में वापस ले ली, और 2 दिरहम उसको दे दिया। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने सोचा था कि इस आदमी की हिफाजत में मैंने इसको दिया है ना, तो चलो मैं जाऊंगा तो इसको 2 दिरहम दे दूंगा। लेकिन उस आदमी की नीयत खराब हुई, उसको 2 दिरहम हलाल तरीके से मिलने थे, और अल्लाह की तरफ से उसको वो रिस्क आना था 2 दिरहम का, मगर उसने नीयत खराब कर ली, और नीयत खराब कर ली और वो लेके भाग गया, और सामान उसने बेच दिया। आपने 2 में खरीद लिया, उसको दे दिया, जिसके पास था उसको दे करके आपने अपना सामान वापस लिया। लेकिन आप फरमाते हैं कि इसने जल्दबाजी कर ली, अगर थोड़ा सा सब्र कर लेता ना, तो ये 2 दिरहम उसको हलाल तरीके से मिल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, सामान उठा करके भाग गया, उसे बेच दिया। मैंने तो 2 दिरहम दे करके उसे ले लिया, मगर मैं डायरेक्ट इसको देता ना तो इसके लिए हलाल हो जाते, मगर इसकी नीयत खराब थी ना, तो वो हलाल मिलने वाली रोजी भी उसके लिए क्या बन गई, हराम बन गई। इसी तरीके से मैं आपको हजरत महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने का एक किस्सा आपको बयान करूं कि मस्जिद में है ना, लोग आते थे, आपकी खानकाह में लोग आते थे, तो क्या होता है भाई, पता तो नहीं चलता है ना मस्जिद में कौन किस नीयत से आता है। सब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और कुछ लोग किसी और नीयत से भी आते होंगे।
हो सकता है कोई तमाशे की नीयत से भी आता हो सकता है कोई लोगों की विजिट की नीयत से भी आता हो सकता है कोई दूसरों के तजस्सुस में भी आता हो, नमाज भी ना पढ़ता हो, नीयत भी ना करता हो, सिर्फ तजस्सुस करता हो। बहुत सारी गलत गलत नीयतों के लोग आ सकते हैं मस्जिद में। कुछ आदमी नमाज पढ़ने के लिए आते, कोई सूद चुराने के लिए आते, कुछ लोग लोगों के पॉकेट से पैसे निकालने के लिए आते। हमारी मस्जिद में खुद ऐसा होता था कि पहले वो जो अपने कोट वगैरह लगाते हैं ना, तो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो ऐसा होता था कि लोगों के बेचारे पॉकेट में पैसे रहे हों तो पैसे लोग निकाल के ले जाते थे। किसी का मोबाइल रहा हो तो मोबाइल उठा करके ले जाते थे। किसी के अच्छे अच्छे शूज रहे हो तो उसमें से निकाल करके वो अपना पुराना छोड़ जाते थे, नए शूज निकाल करके ले जाते थे। वो समझ से चलो बड़ी अच्छी बात है कि इसने 150 पाउंड का शूज खरीदा है, अपना पुराना छोड़ जाते, इसका लेकर के भाग जाते। ऐसा बहुत मर्तबा मस्जिदों में होता था। इससे पता चला ना कि भाई सब लोग तो नमाज के लिए नहीं आते हैं, वो तो अल्लाह ही जानता है कि कौन किस नीयत से आता है। तो आपकी खानका में भी ऐसे ही होता था कि कुछ लोग शूज चुराने के लिए आते थे, लोग अंदर जाते थे तो ये लोग शूज चुरा करके भाग जाते थे। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ, तो शिकायत हुई कि हजरत ऐसा होता है, लोग शूज चुरा करके ले जाते, क्या करना चाहिए? आपने ये नहीं कहा कि वहां किसी आदमी को रख दो जो उसकी निगरानी करेगा ताकि कोई उठा करके न ले जाए। एक मजहबी नुस्खा बताया, एक नियतों की जांच का नुस्खा बताया। आप क्या फरमाते हैं कि ऐसा करो कि अब जो आदमी आए और अपना शूज वहां रखे तो वो ये नियत कर ले कि मैंने उठाने वाले के लिए मुबाह कर लिया, जो चुराएगा उसके लिए मैंने जायज कर दिया। तो ये यानी वो ले जाए तो उसके लिए जायज। अब देखो वो तो आता है चुराने के लिए, तो आदमी रखना चाहे ताकि कोई चुरा ना सके। मगर आप क्या नुस्खा बता रहे हैं? नहीं, ऐसी नियत करो जो भी वहां शूज रख के अंदर आए ये नियत करे कि मैंने उठाने वाले के लिए उसको क्या कर दिया, मुबा कर दिया, जायज कर दिया। वो उठा जाए तो मैंने उसको दे दिया, माफ है उसके लिए। ऐसा किया ना, अब सभी लोग अंदर नियत करके आ रहे हैं कि भाई शूज अगर कोई ले जाए तो उसके लिए मुबाह, उसके लिए मुबाह। चोरी बंद हो गई, अब कोई चुरा ही नहीं रहा। तो हजरत से पूछा गया कि हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों ने कोई वॉचमैन वहां नहीं रखा। तो इतना ही कहा कि भाई अपना शूज है ना, वो हमने जो उठा जाए उसके लिए मुबाह कर दिया, जो उठा जाए उसके लिए मुबाह कर दिया। तो अब वो कोई उठा ही नहीं जा रहा, अब चोरी नहीं हो रही, ऐसा क्यों? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि जो चोरी करने के लिए आते हैं ना, वो गलत नीयतों के साथ आते हैं, तो उनको उनका जो मिलना है वो हराम तरीके से और गलत नीयत ही के साथ उसको मिलना है, तो गलत नीयत से मिलेगा। तो वो जब तुम ऐसा कर दो कि वो मुबाह है ले जाने वाले के लिए, तो वो चोरी नहीं होगी, उसके लिए हलाल हो जाएगा। और उसने नीयत हलाल की नहीं की, हराम की है, इसलिए उसको हराम ही से मिलेगा, हलाल से नहीं मिलेगा। जब तुमने मुबाह कर दिया तो अब उसका दिल चाहेगा ही नहीं कि मैं यहां से सूज उठाऊं, और वो उस पे हाथ नहीं लगाएगा। तो ये नुस्खा बताया ना कि नीयत का फैसला है। अगर वो नीयत अच्छी रखता है तो अल्लाह ताला खुद उसे अता फरमाता। नीयत गलत होती है तो आदमी खुद फाका कशी का शिकार हो जाता है। अपनी नीयतों को, अगर मेरे पास में तंगी आए, मैं माली एतबार से कमजोर बन जाऊं, मेरे पास में फक्र फाका आए, मेरे रिस्क में बरकत नहीं होती, मैं दिन ब दिन माली एतबार से कमजोर ही होता चला जा रहा हूं, तो उसके लिए ये तलाश हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नहीं कि मैं भीख मांगू तो मालदार हो जाऊंगा, ये तलाश हो कि आखिर कौन सी मुझ में कमी है कि मेरी रोजी मेरे पास में खुद से नहीं आ रही है और मुझे दूसरे के पास में भीख मांगना पड़ेगा। बहुत सारी खराबियां आपको मिलेगी। शायद आपने ऐसी नीयत की होगी कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे से भीख मांगेंगे, इसलिए तुम्हारा रिस्क दूसरे के पास में चला गया कि आप जिल्लत के साथ उसके पास में मांग, वरना इज्जत के साथ में आपको मिल जाता। तो उसमें भी आपको बताऊं कि सवाल करना कितना बुरा है। इस्लाम ने पहले दिन से रोका था, और मुसलमान अगर रुक गए होते ना ऐसे मामलात से, तो आज दुनिया में मुसलमान इतने फाकाकश और इतने गरीब नजर नहीं आते कि जिस टीवी को उठाओ मुसलमान मांग रहा है, जिस गली में जाओ मुसलमान मांग रहा है, जहां भी देखो मुसलमान मांग रहा है। तो मुसलमान में भीख मांगने वाले लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मैदान में आ गए। क्यों आ गए?
इसलिए कि न देने वाले ने ख्याल किया कि मैं कहाँ दे रहा हूं, न लेने वाले ने ख्याल किया कि मेरे लिए लेना जायज है, नहीं है, ऐसी जिल्लत का धंधा मैं क्यों करूं। तो न इसके पास एहसास था, न इसके पास में एहसास था। न देने वाले ने एहसास किया, न लेने वाले ने एहसास किया कि अगर कोई आदमी है, अट्टा कट्टा है, काम कर सकता है, काम से पैसा बना सकता है, फिर वो भीख मांगता है और मैं उसको भीख देता रहूंगा तो वो तो काम नहीं करने वाला ना, वो भीख ही मांगता रहेगा। फिर उसके बच्चे देखेंगे कि मेरे बाप ने पूरी जिंदगी काम नहीं किया, भीख मांग के गुजारा, तो हम क्यों काम करेंगे, हम भी अपने बाप का पेशा अपनाएंगे और भीख मांगे। मैंने कितने लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा देखा कि मैंने उनको बचपन से फकीर देखा था, वो दूसरों के पास में भीख मांगते थे। आज मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया, मैं जाता हूं तो आज भी मैं देखता हूं कि वो फैमिली ऐसी ही फकीर है और उनके बच्चे भी उनकी जगह पर वही काम कर रहे जो माँ बाप काम कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि उसने नीयत कर ली कि मुझे भीख मांगनी है, भीख मांग करके लेना है, तो उसको जो मिलने वाला था ना वो दूसरों को मिल गया, कि जो उसको देने वाले। तो इस तरीके से वो भीख मांगने लगा, वो पेशा बन गया उनका, इनकी एक तिजारत बन गई कि वो भीख मांगने ही को अपना कारोबार समझते कि भाई आप क्या वर्क करते, उन लोगों से भीख मांग लेते, यही उसका वर्क है और हम उनको देते हैं। तो ये हौसला अफजाई है भीख मांगने वालों की, कि दुनिया में अगर मुसलमानों ने एहतियात किया होता कि जो काम कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, नहीं करते हैं और जिल्लत के साथ भीख मांगते हैं, फिर भी हम उनको देते, तो ऐसा ही करने वाले। अगर उनको रोकना है, इस मैदान से इनको निकालना है, काम करने पर उनको मजबूर करना है, तो हमें खुद अपना सेंस पैदा करना पड़ेगा कि हम इनको देते इसलिए भीख मांगते। अगर सारे मुसलमान ऐसे लोगों को देना बंद कर देना, तो मैं कहता हूं कि लाखों मुसलमान ऐसे होंगे जो भीख मांग रहे हैं ना, वो भीख मांगने से निकल करके कारोबार में लग जाएंगे, तिजारत में लग जाएंगे, कामकाज में लग जाएंगे और जिल्लत की रोजी न कमाएंगे। लेकिन देने वाला भी प्रॉब्लम में है, लेने वाला भी प्रॉब्लम में है। इस वजह से मुसलमानों में ये गुर्बत बढ़ती जा रही है। चूंकि नीयतें खराब होती है ना, तो रिस्क छीन लिया जाता है, रोजी आपके ऊपर जो लिखी है वो आपके पास से चली जाती है और गलत नीयतें दुनिया में पैदा होती जा रही है। तो इसलिए लोग अब ऐसे धंधे कर रहे हैं और हम देते जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह के रास्ते पर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही अगर रहा तो आने वाले जमाने में मुसलमान भीख मांगने वाले इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर सेंस अब भी अगर हमने नहीं लिया है कि किनको इस्लाम ने मांगने की इजाजत दी थी, उनको देना चाहिए था, जिनको इजाजत नहीं है उनको हम देते हैं, तो भीख मांगने पर हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसलिए जैसे हदीस में आया है कि अल्लाह का नाम लेके कोई मांगे ना तो उसको देना चाहिए, उसको महरूम नहीं करना चाहिए। मगर उसके बावजूद उस हदीस में आया है कि अल्लाह के नाम से मांगे तो उसे महरूम मत करो। फिर भी हमारे उलमा ने वहां भी कुछ कंडीशंस लगाए कि अगर अल्लाह के नाम से मांगे तो किन को देना चाहिए, जिनको इस्लाम ने मांगने की इजाजत दी है ना उनको देना चाहिए, और जिनको देने से इस्लाम ने मना कर दिया है उनको नहीं देना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक हदीस रखूं, मिशकात शरीफ में हदीस है 1855 नंबर पर कि हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने एक शख्स को जो मैदान अरफात में लोगों से भीख मांग रहा था उसे दुर्रे से मारा और उसके बाद में फरमाया कि इस दिन और ऐसी जगह पर लोग अल्लाह से मांग रहे हैं और तुम गैर खुदा से मांग रहे हो, यानी तुम लोगों से मांग रहे हो। तुम इतने गए गुजरे हो कि रब ने वादा फरमाया कि अरफा के दिन जो सवाल करोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, तो तुम यहाँ अल्लाह से अपने लिए रिस्क मांगते, अपने लिए फराखी मांगते, बजाय इसके तुम यहाँ भी मोहताज बन के लोगों से भीख मांग रहे हैं और लोग अल्लाह से मांग रहे हैं। तो दिया तो नहीं, दुर्रे से उसको मारा और कहा कि तुम यहां भीख नहीं मांग सकते हो। तो पता ये चला कि कुछ ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसी हैं
کہ وہاں لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا جائے. یہی اسلام کی تعلیم ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو مسلمان اپنے کاروبار چھوڑ کر کے بھیک مانگنے میں لگ جائیں گے، جو ذلت کا پیشہ ہے، مسلمان کو عزت کبھی نہیں دے سکتا ہے. مجھے ایک بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا نا، تو وہاں ایک جو سکھ ہے، جو ٹربن پہنتے ہیں، پنجابی، تو وہ ٹرین کے اندر بھیک مانگ رہا تھا. وہ مانگتے مانگتے جا رہا تھا، اتنے میں ایک جو پنجابی ہے وہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ پنجابی ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو اس نے اس کو پکڑ کے پہلے ایک تماچا مار دیا زور سے اس مانگنے والے کو. لوگ بھی حیرت میں پڑ گئی، یار یہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پاس تو ابھی آیا بھی نہیں تھا اور اس نے اٹھا کر کے اس کو تماچا کیوں مار دیا. پھر اس نے کہا کہ تم پنجابی ہو؟ کہا ہاں. بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا میرے پاس میں نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ یہاں، چلو ہمارے ساتھ میں. اور اس کو شاید وہ امرتسر کا تھا، تو اس کو ساتھ میں لے گیا اس فقیر کو، اور کہا کہ بھیک مانگنا ایک سکھ کے لیے ہماری پوری کمیونٹی کی یہ بدنامی اور بے عزتی ہے. تم سکھ کی ٹربن میں بھیک مانگو تو تم بھیک نہیں مانگ رہے ہو، تم پوری قوم سکھ کو لوگوں کے آگے ذلیل اور رسوا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ ہم لوگ، ہماری بستیوں میں کوئی آدمی بھوکا نہ مرے، کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے گرودواروں کے اندر کھانے اور پینے کے سسٹم چلا رکھے ہیں. وہ لنگر چلتے رہتے روزانہ، صبح و شام وہاں کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، بھوکا نہیں سونا چاہیے. ہماری کمیونٹی کا ہو چاہے کسی کمیونٹی کا ہو، ہماری بستی میں کوئی آدمی بھوکا نہیں سونا چاہیے. ہم نے یہ سسٹم چلا رکھے، اور پھر یہ سکھ کی ٹربن پہن کر کے یہ بھیک مانگتا ہے. یہ ہماری قوم کے لیے بے عزتی اور رسوائی کا باعث ہے. آپ دیکھو تو اب اس میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ایک آدمی اگر مل جائے نا تو وہ لوگ اس کو مار کے سیدھا کر دیتے، بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کرتے. اور مسلمان ہر گلی میں بھیک مانگ رہا ہے، ہر گاؤں میں بھیک مانگ رہا ہے، ہر سٹی میں بھیک مانگ رہا ہے، ہر جگہ پر بھیک مانگ رہا ہے. تو کہاں گئے ہمارے سسٹم؟ دنیا میں دوسری بھی قومیں ہیں جو جیتی ہیں، عزت کے ساتھ جیتی ہیں، وقار کے ساتھ جیتی ہیں. وہ بھی اپنے مذہب کے حساب سے جو کچھ نکالنا ہوتا ہے نکالتے ہیں، مگر ایک سسٹم کے ساتھ میں وہ لوگ چلتے ہیں. تو انہوں نے اپنی چیریٹیوں کے ذریعے سے کتنے کام کیے، قوموں کو بھی اٹھایا، لوگوں کو بھی اٹھایا، جبکہ ان پر تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے لیے تو اسلام نے زکوٰۃ کا ایک سسٹم بھی رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم قوم کو اٹھا سکیں اور دین اور مذہب کے معاملے میں ہر اعتبار سے درستگی کی راہوں کو ہموار کر سکیں. یہ سارا سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، پہلے دن سے دیا ہے. مگر نہ دینے والا کے پاس میں عقل ہے، نہ لینے والے کے پاس میں عقل ہے. لینے والا یہ ذلیل ہونا چاہتا ہے اور دینے والا اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. یہ سپورٹ نہیں ہے، یہ قوم مسلم کو تباہ کرنے کی ایک راہ ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم رکاوٹیں پیدا کر دیں تو وہی جو بھیک مانگ رہے ہیں، بلا وجہ کی بھیک مانگ رہے ہیں، وہ رک جائیں گے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھیک مانگنے والے کو دیا نہیں بلکہ اس کو مارا، اور مارنے کے بعد میں کہا کہ لوگ خدا سے مانگ رہے ہیں اور تم کتنے بے غیرت ہو کہ اس میدان میں تم لوگوں کے پاس میں بھیک مانگ رہے ہو. چلو یہ تو حدیث تھی. میں آپ کو یعنی ایک فقہ کا مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. خود بہار شریعت کے 5ویں حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیشاور بھیکاری جو اللہ کا نام لے کر کے مانگے تو اس کو دینا نہیں چاہیے. پیشاور بھیکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جن کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، ان کا دھندا ہے، باپ دادا سے ہی چل رہے ہیں. وہ ہمارے گاؤں میں چلتا نہیں، بھائی فقیر ہے تو فقیر ہے، وہ چاہے کتنا کما لے مگر فقیر ہے. گاؤں کے زکوٰۃ صدقات پھر بھی وہ زندگی پر وہی کھاتا ہے، کتنے پیسے کما لے جائے پھر بھی زکوٰۃ صدقے کا حقدار وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ورثہ ہے، میرے ماں باپ سے مجھ کو ملا ہے. اب وہ نسلیں کی نسلیں
وہ فقیر ہی فقیر کہلاتی ہے، نہ وہ خود نکلنا چاہتے ہیں نہ ہم ان کو نکالنا چاہتے، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے، مدد نہیں کر رہے، ذلت میں ان کی مدد کر رہے ہیں، بے عزتی میں ان کی مدد کر رہے ہیں، بھیک مانگنے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ذلیل اور رسوا رہے۔ تو دینے والے کے پاس بھی عقل نہیں ہے، لینے والے کے پاس بھی عقل نہیں ہے، اس لیے میں اس حساس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرما کے پیشاور کو اگر مانگتا ہے تو اس کو نہیں دیں گے، اللہ کا نام لے کے مانگے پھر بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ اس نے دھندا چلایا ہے، دھندا چلانے والوں کو نہیں دیں گے، تاکہ یہ لوگ ذلت کے پیسے کو چھوڑ کر کے وہ کسی کام میں لگے، عزت کی روزی کمائے۔ مسجد میں مانگنے والا، کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو مساجد میں بھی سوال کرتے ہیں، ابھی جو رمضان کا مہینہ ہوتا اللہ کے لیے مانگے، مدرسوں کے لیے مانگے، مسجد کے لیے مانگے، وہ الگ چیز ہے، وہ مانگنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے سپورٹ ہے، لیکن جو اپنے لیے سوال کرتے ہیں نا، وہ مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر جیسے سلام پھیرا جاتا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے مسجد ہی جماعت خانے میں سوال کرتے کہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کرتے جانا، پھر باہر کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیے رد المحتار کتاب الحبا میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں مانگنے والے کی مدد اگر 1 پیسہ سے کی جائے تو 70 پیسہ اور خیرات کرے کہ 1 پیسے کا کفارہ ہو جائے۔ مسجد میں سوال کرنے والے کو دینا نہیں چاہیے، وہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، وہاں وہ بندے سے آ کے مانگے گا، وہ نماز پڑھنے کی جگہ وہاں لوگوں سے پیسے کا سوال کرے گا، تو فرما کہ نہیں، وہ فقیر بہت ذلیل فقیر ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس سے مانگنا چاہیے، وہ اب غیر سے مانگ رہا ہے، اسے مت دو۔ تو یہ فقہ کا مسئلہ بیان فرما امام شامی نے کہ اگر تم نے اس کی مدد کر دی تو تمہیں 1 پیسے کے عوض میں 70 پیسے 70 پیسہ اللہ کے راستے میں اور دینا چاہیے، تاکہ جو تم نے برا کیا ہے نا اس کا کفارہ ہو جائے۔ لوگ ثواب بھی نہیں رکھا، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ 1 پیسہ دیا ہے تو 70 پیسہ اور دو، تاکہ جو تم نے پرابلم کیا ہے نا اس کا راستہ نکل جائے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو سینس لانے کی ضرورت ہے، دینے والے کے پاس بھی عقل کی ضرورت ہے، لینے والے کے پاس بھی عقل کی ضرورت ہے کہ وہ سوچے کہ کہاں مانگنے کی اجازت ہے، اور دینے والا یہ سوچے کہ اسلام نے کہاں لگانے کے لیے کہا ہے اور کہاں لگانے سے منع کیا ہے۔ دیکھو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رغبت عطا فرمائی، اور تعلیمات رسول کو چھوڑنے ہی کی وجہ سے یہ سارے دنیا میں پرابلم آ گئے۔ پھر کہتے یار وہ بیچارہ غریب ہے، مدد کر دو، بیچارہ غریب ہے، مدد کر دو، اور بیچارہ غریب ہے اس کو تلقین کرو کہ بھئی تم کیوں بھیک مانگتے ہو، تمہارا ہاتھ سلامت ہے، تمہارا پاؤں سلامت ہے، سب لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ مگر لوگ ایسا کہتے نہیں، بیچارہ ہے، بیچارہ ہے، اور بیچارہ ہمیشہ بیچارہ ہی رہے گا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر آگے بڑھانا چاہتے ہو تو بھیک کے راستے سے اس کو باہر نکالو، تبھی وہ آگے بڑھے گا، ورنہ اس کی نیت غلط ہے، وہ گرتا ہی چلا جائے گا، وہ اٹھنے والا نہیں ہے، کبھی نہیں اٹھے گا، اس کی نسلوں تک تباہ و برباد ہو جائیں گی اور بھیک مانگیں گی، اور قوم مسلم کے لیے ہمیشہ وہ ذلت کے باعث رہیں گے۔ اٹھانے کے لیے اسلامی سائنس سب کو پیدا کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انصاری آدمی، ان رجلا من الانصار اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ، ایک آدمی، انصاری آدمی حضور کے پاس میں بھیک مانگنے کے لیے آیا، سوال کرنے کے لیے آیا۔ یسألہ فقال اما فی بیتک شیء، اس نے مانگ رہا تھا، حضور نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بلا حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ وقاب نشرب فیہ من الماء، میرے گھر کے اندر ایک بچھونا ہے، آدھا ہم لوگ بچھاتے ہیں، آدھا اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جسے پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے آؤ، اس کا بچھونا بھی منگوا لیا حضور نے، پیالہ بھی منگوا لیا۔ جب وہ لے کر کے آیا، قال ائتنی بہما، جاؤ دونوں لے آؤ۔ قال فاتاه بهما، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں وہ اپنا بچھونا اور پیالہ دونوں لے کر کے آیا۔ فاخذهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، حضور نے اس کا بچھونا اور اس کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد میں
اس کو آکشن کیا، نیلام کیا. وَقَالَ مَن يَشْتَرِي هَذَيْنِ، فرما کون ہے جو اس کو خرید لے. قال رجل انا آخذهما بدرہمین، ایک شخص نے کہا کہ حضور میں 1 درہم میں اسے خریدتا ہوں، 1 درہم دوں گا. تو آکشن تھا نا، تو اس میں سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو زیادہ دے اس کو دیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ قال من یزید علی درہم مرتین او ثلاثا، حضور نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ ایک سے زیادہ کون دیتا ہے، چلو وہ بولے تو میں اس کو دے دوں گا. تو قال رجل انا آخذهما بدرہمین، ایک آدمی نے کہا کہ حضور میں 2 درہم میں اسے خریدتا ہوں، مجھے دے دیں. فآتاہما ایہ، حضور پاک نے اس کا بچھونا، اس کا پیالہ بیچ دیا، اور جس نے 2 درہم دیے اس کو حضور نے دے دیا. وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَآتَاهُمَا الْأَنصَارِي، حضور نے 2 درہم دیے، اس انصاری کو دے دیا، لے جاؤ. وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانبِذْهُ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ خُدُومًا فَأْتِنِ بِهِ، ایک درہم سے کھانا خریدو، اپنے گھر والوں کو دیا تاکہ ان کے کھانے کا ہو جائے. باقی 1 درہم سے آکس کلاڑی خرید کر کے لاؤ، وڈ کاٹنے کے لیے لے کر کے آؤ، جاؤ میرے پاس میں. جب وہ لے کر کے ایک درہم سے اس نے کھانا خریدا، گھر والوں کو دیا، 1 درہم کی کلاڑی خرید کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو حضور پاک کو دیا وہ کلاڑی. فَيَشُدُّ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودم بِيَدِهِ، اس کلاڑی میں حضور پاک نے ہینڈل اپنے ہاتھوں سے لگایا، لکڑی کا ہینڈل بنایا، اس کی کلاڑی کے اندر لگایا. کون لگا رہا ہے؟ اللہ کے نبی لگا رہے. کلاڑی اس سے منگوائی، ڈنڈا حضور نے اس میں لگایا اور ہینڈل لگا کر کے اس کے بعد میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذهب فاعتبر وبيع ولا اورینک 15 یوما، کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور جنگل میں جاؤ، اس سے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے اس کو بیچو، اور میں 15 دن تک تمہیں ادھر میں دیکھ نہ سکوں، بس ادھر آنا نہیں، کام کرو اور اپنا گزران اسی سے چلانے کی کوشش کرو. فذهب الرجل، وہ آدمی چلا گیا، یا تب تو ابھی وہ لکڑیاں کاٹتا، اس کو بیچتا. فجاء وقد اصاب 10 دراہم، پھر وہ آیا 15 دن کے بعد، تو اس کے پاس میں کتنے درہم ہو گئے تھے؟ 10 درہم ہو گئے تھے. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، ان میں سے کچھ سے اس نے کپڑے خریدے، کچھ سے کھانا خریدا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں سے بھیک مانگو اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، تمہارے چہرے میں وہ نشان بن کے آئے کہ جس کی وجہ سے یہاں تو تم ذلیل ہوتے ہو مانگ کر کے، میدان حشر میں بھی لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل رکھا جائے کہ اس آدمی کے چہرے کو اس لیے بگاڑ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بے عزتی کے ساتھ میں بھیک مانگتا تھا، تو یہاں بھی اس کے چہرے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس میں خراش ڈال دی جائے گی، اور ایسا قبیح بنا دیا جائے گا کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھنا پسند نہ کرے گا. فرماتی یہ اس سے بہتر ہے، سوال کرو اس سے بہتر. دیکھو اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی حضور نے اس کے گھر کا سامان بیچ دیا. ان پیسوں سے کہا کہ آدھے سے سامان خریدو، گھر کا سامان، اور آدھے سے کلاڑی خرید کر کے اس میں ہینڈل حضور نے لگایا، اس کو لکڑی کاٹنے پر لگوا دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ آگے نکل گیا، بھیک مانگنے سے بھی نکل گیا. سوال حضور نے پورا نہیں کیا، اس کا سامان بیچ کر کے اس کو تجارت میں لگا دیا. دینے والے کے پاس بھی سینس ہونے چاہیے، لینے والے کے پاس بھی سینس ہونا چاہیے. تو مانگنا کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مانگنا کتنا برا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما، حدیث پر غور کیجئے گا، ایک حدیث تو میں نے پہلی بیان کر دی تھی کہ ان عمر یقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم،
کہ सरवर आलम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि आदमी भीख मांगता रहता है यहां तक कि कयामत के रोज ऐसी सूरत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होगी, गोश्त उसमें से नोच लिया गया होगा, कभी इस सूरत में बदल दिया जाएगा, इसलिए कि उसने दुनिया में जिल्लत का पेशा अपनाया था, बेइज्जती का पेशा अपनाया था कि मुसलमान को तो खुद मेहनत करके कमा करके दूसरों की कफालत करनी चाहिए थी, बजाय इसके इसने भीख मांग करके अपने आप को जलील किया, तो इसलिए उसको वहां भी जलील किया जाएगा। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है, 2398 नंबर पर है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम को फरमाते हुए सुना, ले अयगदु अहदुकुम फयहतबितु अला ज़हरिही फयतसद्दक़ु बिही वयस्तग़नी बिही मिनन नास खैरुम मिन अन यसअल रजुलन आताहु औ मनअहु ज़ालिका फ़इन्नल यदल उलिया अफ़ज़लु मिनल यदिस सुफ़ला वब्दा बिमन तऊल। आपने इरशाद फरमा क्या कि आदमी सुबह करे, लकड़ियां काटे, अपनी पीठ पर उठाकर लाए, उसे बेचे और अल्लाह के रास्ते में उससे खैरात करे, लोगों से भीख मांगने से मुस्तगनी हो जाए, ये उसके लिए बेहतर है कि किसी के पास जाके मांगे कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कभी तो जिल्लत के साथ में उसको धुतकार दिया जाता है, बेइज्जती के साथ में उसको भगा दिया जाता है, तो ऐसी जिल्लत का पेशा एक मुसलमान करेगा, वो मुसलमान जो हट्टा कट्टा है, काम कर सकता है, काम के जरिए से वो आगे बढ़ सकता है, मगर हम लोग ये समझते हैं कि उनकी मदद करके उनको आगे बढ़ा रहे, नहीं, उनको और ज्यादा जलील कर रहे हैं कि वो अब मुफ्त खाने के आदी हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, और इसी तरह से देखा देखी लोग आगे जाएंगे ना, तो एक नहीं कई लोग प्रॉब्लम में आ जाएगी और पूरी कम्युनिटी ये बदनाम हो जाएगी, जैसे इस जमाने में मुसलमान बदनाम हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले दुनिया की फील्ड में मुसलमान नजर आते हैं। फिर मेरा आका ने इरशाद फरमा कि ऊपर वाला हाथ ये नीचे वाले हाथ से अफजल होता है, तुम भीख मांग के अपने आप को जलील मत करो, कमाओ, दूसरों को दो और इज्जत के साथ में रहो। तो ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ इज्जत वाला होता है, नीचे वाला हाथ इज्जत वाला नहीं होता है कि भीख मांगना है जो अपने लिए ऐसा काम कर रहे हैं। वब्दा बिमन ताउल, और शुरू करो जो तुम्हारे अयालदार हैं, यानी आपके नजदीक के हो, रिश्तेदार हो, आपकी कम्युनिटी हो, उन लोगों में अगर जरूरतमंद लोग हैं तो हम उनसे शुरू करें। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते, ज़कात के चैप्टर में हम आपको उसको बताऊंगा वो हदीस भी, कि जिसमें हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम लोगों को जो नए मुस्लिम बनते थे उनको सिखाते थे भाई इस्लाम में ज़कात भी है, लेकिन साथ में आप फरमाते थे कि आपके दौलतमंद से लेकर के आपके गरीबों में खर्च की जाएगी, यानी तुम्हारी ज़कात का माल हम तुम्हारे पास से लेंगे और तुम्हारे अंदर जो जरूरतमंद है ना उनमें तकसीम करेंगे। यह हदीस भी बता रही है कि जो हम अल्लाह के नाम पर लेते हैं उनको हमें अपनी कम्युनिटी के जो जरूरतमंद हैं, जिस कम्युनिटी से लेते हैं उस कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों में उसे सर्व करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, और खास तौर पे मजहब मिल्लत के नाम पर कि अगर वहां लगाएं तो जरूरतमंद वहां आएंगे, उनकी लुक आफ्टर की जाएगी, अल्लाह का दीन भी सिखाया जाएगा और इज्जत के साथ में उसको काम करना भी बताया जाएगा, और फिर वो अल्लाह के दीन की खिदमतें भी करते होंगे। ये जो है ना वो सेंस वाला मसला, ये सबको नहीं मिलता है भाई, अल्लाह की तौफीक से सब कुछ होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी नीयतें अच्छी होती हैं, जिनके पैसे अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है ना, अल्लाह ताला उनको खुद अपनी तरफ से अंदर से रहनुमाई करता है। वो अपने पैसे फिर ऐसी जगहों पर लगाते कि वो गिरते नहीं है, वो उड़ जाते हैं, वो बीज पानी क्या है मिट्टी में जाके सड़ नहीं जाता है, वो उग करके एक तनावुर दरख्त बन जाता है कि सदियों के बाद भी उसका लगाया हुआ वो जो बीज है ना वो फल देता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है और उसका सवाब खत्म ही नहीं होता है। तो सेंस चाहिए देने वाले के पास भी
لینے والے کے پاس بھی۔ تو یہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یفتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ ترغیب و ترہیب جلد اول صفحہ نمبر 581 پر یہ حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تمہاری نیت خراب تھی نا کہ تم بھیک مانگو، دوسرے سے مانگو، تو تمہاری نیت کے مطابق فیصلہ کہ تم تو مانگنا ہی چاہتے تھے نا، تو اگر اللہ خود تمہیں دے دے تو تم مانگو گے نہیں، تو پھر تم ذلیل کیسے ہوگے؟ تمہاری نیت ذلت کی ہے کہ میں بھیک مانگوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے لکھا ہے نا وہ دوسروں کے نام پہ کر دیتا، تمہیں نہیں ملتا، تمہیں تو بھیک کے ذریعے ہی ملتا، تمہیں تو ذلت کے ساتھ ہی ملتا، اس لیے کہ نیت تم نے غلط کی تھی۔ تو میرا آقا فرماتے ہیں جو فقیری کا دروازہ کھولتا ہے، جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگنے کی نیتیں لے کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور پھر وہ فقیر ہی فقیر رہتا ہے، آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آگے نکلنا ہو تو فقیری سے باہر نکلو اور اپنے آپ کو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ میں اٹھانے کی کوشش کرو۔ میں کام کروں گا اور دوسرے کو دوں گا، میں خود اپنے لیے دوسرے سے نہیں مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ جیسی نیت ہوگی ایسا فیصلہ ہوگا۔ میں بھیک مانگنے کی نیت کروں تو مجھے نہیں ملے گا، بھیک سے ہی ملے گا، تو میں ایسی نیت، غلط نیت کیوں کروں؟ میں ایسی نیت نہ کروں کہ میرا رب مجھے دے گا اور میں دوسروں کو دوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے خود عطا فرمائے گا اور میں دوسروں کے لیے کفیل بن جاؤں گا۔ ہر مسلمان کو یہی سوچ پیدا کرنی چاہیے نا، تو پھر مسلمان میں غریب نہیں ملیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فائدہ کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ آخری بات، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں راحت القلوب میں یہ ان کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بے نمازی کو، انہوں نے بے نمازی کا ذکر کیا، اس طریقے سے ہر بڑا گناہ کرنے والا اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس نے بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی پلایا یا ایک لقمہ کھانا کھلایا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو قتل کرنے کے برابر گناہ کیا۔ یہ بھیک مانگنے کو کتنا یعنی بڑا سمجھ کر کے بیان کیا جا رہا تاکہ اس ذلت کو لوگ سمجھ سکے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والا، بڑے گناہ کرنے والا، اوپنلی بے حیائی کرنے والا، اگر ایسے لوگوں کی مدد کی جائے نا تو میں اس کو 100 پاؤنڈ دوں گا کہ بھائی لو لے جاؤ، وہ تو سمجھے گا کہ یہ تو ہماری عید ہو گئی ہے، وہ تو رمضان میں بھی راستے میں کھائے گا اور پیسے بچیں گے تو تھیٹر میں جا کر کے وہ پکچر دیکھے گا اور پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ کر لے جائے گا۔ تو اللہ کے دین کے پیسے دین کو اٹھانے کے لیے ہے، اس کے راستے میں لگانے کے لیے، صرف انسانیت کے نام پر فیصلہ مت کرو۔ مسلمان ہو، ہر فیصلہ اسلام کے نام پر کرو، اسلامی تعلیمات کے نام پر کرو۔ اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ گزارش رکھتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بھروچ سٹی میں رحمت پارک میں ایک دارالعلوم لڑکیوں کا بنایا ہے، جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات۔ الحمدللہ بڑا اچھا کہ کوئی مالدار بھی آئے نا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بچی کو ادھر کیسے رکھوں، یہاں تو انتظام یہ ہے وہ ہے، اندر جاؤ تو آپ کو لگے 5 اسٹار ہوٹل میں آپ آ رہے، اور کھانا پینا ہر سسٹم ایسا کہ جس میں کسی کو شکایت کا کوئی یعنی موقع نہ مل سکے۔ الحمدللہ اس طرح سے یہ دین کا ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اس پر کوششیں کی جائیں گی، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگر اس میں آپ پیسے لگائیں گے نا، یہ فی سبیل اللہ ہوا، یہ نجات دینے والے پیسے بنیں گے، اور جو بھی پڑے گا وہ اللہ کے دین کا کام کرے گا تو ثواب چلتا رہے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا سسٹم یتیم خانہ، کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اور حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا، میں اور
यतीम की लुक आफ्टर करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे नजदीक नजदीक। रसूल का पड़ोस अगर आपको चाहिए ना, तो वो इदारा बनेगा तो लुक आफ्टर सही तरीके से हो सकेगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा नबीपुर और असूरिया के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर बनने जा रहा है। उसका काम शुरू हो गया, बिल्डिंग वर्क इंशाल्लाह बहुत नजदीक शुरू होगा, लेवलिंग का काम वहां शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह के दीन को मजबूत बनाएं और इदारों के जरिए से मुनज्जम होकर के हम काम करें कि एक नहीं हजारों के हम लुक आफ्टर करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा अभी नहीं, चंद सालों के बाद में आप देखेंगे कि हमने अपने पैसों को सिर्फ जमीन के अंदर डाला नहीं था, बल्कि उसको बीज रखने के बाद में हमने एक तनावुर दरख्त अपनी आंखों से देख लिया है इंशाअल्लाह। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने अतियात देना चाहते हैं तो आप misbahi-mission.com पे जाएंगे, आपको हमारी बैंक डिटेल वगैरह सब मिल जाएगी। आप जिस हिस्से में देना चाहे कर सकते हैं। अगर आप यतीम में देना चाहते हैं तो सिर्फ आप ऑर्फन लिख दीजिएगा, यतीम लिख दीजिएगा, हमें पता चलेगा कि आपका ये अतिया है। और आप ईमेल पे अपना नाम एड्रेस भी छोड़ दिए तो हम आपको आपकी रिसीट भी भेज सकते हैं, भेज देंगे इंशाअल्लाह। वो मिसबाही वेलफेयर मिशन @gmail.com पर आप डिटेल भेज दे तो हम आपको भेजेंगे, रिसीट भी आपकी मिल जाएगी। तो आपको इदारा मजबूत करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में खास तौर पे तमाम मुसलमानों को इसमें शरीक होना चाहिए, लेकिन खासतौर पे हम अपनी कम्युनिटी की बात करके हमारी कम्युनिटी का ये हमारे बाप दादा की हिस्ट्री में पहला इदारा बनने जा रहा है। फिर भी अगर आप इस पर तवज्जो ना करें, इसको जल्दी से पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश न करें, तो मैंने आपको कहा ना कि देने वाले को भी सेंस लेने की जरूरत है, देने वाले को भी सेंस लेने की जरूरत है, ताकि हमारे पैसे उगे और हम मुसलमानों को आगे बढ़ा सके। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दीन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। आइंदा कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।